Un rassemblement à partir de 10h14. وعلى آله الأوصياء راضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والصلاة والسلام عليهم وعلى أرواحهم وعلى أجسادهم وعلى أجسامهم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشلا هلا تريد على أداما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, voilà encore. En paquet, c'est là, en maillant sur, mais à pas d'une bébé, au cas pour la pour. Alhamdulillah, après la main, à quel âge, on a qu'à y aller pour qu'à brûler un silicone, puis maman. Alina sọ̀rọ̀ ko olùkọ́ mùsùlùmí ẹ̀rọ la o ma di mẹ ma pàṣẹ fọlọ kọ́ni mọ́ mi là fúrúsì olùkọ́ ta wúrò ti yà wọlé ma mọ́ ní mo gbọ́dọ̀ bára yìí kánò fẹ́ yàn fi kánà fọlọ́ kánà wúrò ti ní sọ́kùn ma sọ̀rọ̀ ká fila mẹ́rin na àmì nà fila àmì nà alamajá ma wúlò àlọ́ sọ̀rọ̀ fún yà bala akọlọ́ fọ́ la o ka bonya di ma o yà lọ sọ̀rọ̀ fún yà bala àbọ̀dá yà di kàmó ma o bala bẹ na fún ike na o ka bala bẹ na sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ka sọ̀rọ̀ kele. إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على محمد وعلى على كفره على نسمعنا على بالكلمة donc programme bi pour na ambalmate no Cheikh Abbas Rawi ale bɛna kɔrɔna kalan n'a bɛna kɔrɔna kalan na an bɛna mikoro janya karamɔgɔ ma o bɛna wajibi dɔɔni kɛ furu kan n'o fana
kuna te bɛna furu siri n'o banna sisan an bɛna dugawu di an balimaw ma fo balakaw denfaw ani cɛ y'a faw bɛna dugawu kɛ ani muso fɛnɛ faw bɛna dugawu kɛ karamɔgɔw bɛna dugawu datugu n'an bɔra o la réception bɛ yen fɛn min sɔrɔla ka kɛ ayiwa walima ye ka di jama ma an bɛna jɛ ka o don ɲɔgɔn fɛ ni ka dugawu kɛ furu la inshallah programme bɛ o de bɛ yen an b'a ɲini Alahu taala fɛ ayiwa an ka sɔgɔmada daminɛ cogo min na ka tile ban hɛrɛ la ala k'o kɛ ni an ka bi to barika ye sabula Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
صدق الله العظيم. اللهم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معلم أيس راديو إن شاء الله شيخ إن شاء الله كلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنشر هرلا كانت لهرلا على موكلا أمبني وعي سبالي أنا تقربا وكوتي كتلو كجان تقو ما بام نيكلا دانفن وريسا من نيكلا آدم دين أمانغا تميوك مولوغا ode kama sangani wakati be ame sarani nanga chokoroba fe ka sarani nanga almamu fe ni yeshe woro edem sembolo ani yorote de adila mali ode kama amanye ne yanga chokoroba fe albi aye janga saradama ni filimi sorola la ankara mo mo blana ngana mbela sababa oye ankara mo ni yoroi ola ko na chugo ya koson ala ko ma corona ko na bismillahir rahmanir rahim ako wal asr ala kalena wakati la parce que nous sommes pressés toujours par le temps donc adama den rek nyana maye wakati li donc slogan ka kini fembe mais kana so mo be slogan ka wakati la ola il faut être ponctuel et puis vraiment anyoko bo sara faire il faut aller à l'essentiel pour que nous puissions vraiment être dans le temps. Donc, ola amanyini befe. Anga chokoroba ukote ntuguni ko dereke ka dereke koro nganga kuma mai kuma koro. Amamso ko isabali anfa wi sabali. Albi alaka ambe sababa. Ola ame anfa ke ananga karam ko che samatu Sheikh Omar Sawadou amalika sigidila. Ambalemawo ka furusiri la a dencɛ ani demelakaw denmuso ola an bɛ an denmuso min ka kɛnɛ kan bi
n'o le ye Zainab Deme ani an balimacɛ an'an kanuɲɔgɔn n'a dencɛ Ibrahim Jakite an b'o o ka furu kɛnɛ de kan. Ji bɛɛ n'a tɛmɛsira lo. Jakitekilakaw dunuya ka bon, nous sommes à 7 milliards et quelques d'habitants. N'an ka jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ musow ka ca ni cɛ ye. Alu ma se ka taa muso ɲini Konatelakaw fɛ, an ma se ka taa muso ɲini yɔrɔ wɛrɛ fo a taara ɲini mɔsiw de fɛ. Chaque ko a taara ɲini hɔrɔnw de fɛ. O gɛlɛyala dɛ, hali a tun ye na ne fɔ ne bɛ muso d'aw ma, mais comme a bɛ mɔsimuso de fɛ a tɛ ɲɛ mɔsimuso kɔ. Awa mɔsimuso in fana tun b'a dɔn ko bi bɛ se, a bɛ ne tɔɔrɔ f'a bɛ n ye waati dɔ la a fɔ ko ne ye n bolo kunkolo bila, ale b'a bolo da n kunkolo kan. Bi an bɛna dɔn jɔn de bɛna bolo da jɔ kunkolo kan. Hali bi Ala k'an bɛɛ sababa ma. Et moi, il y a mis chaque même derrière. Allah là, c'est moi qui a la page. Il dit bon, faut rester derrière moi aujourd'hui là. Allah k'an bɛɛ sababa ma. Allah k'an sababa ti. Allah ka sigi diya. Allah ka koɲɛ ani si bɛn. Donc pour ne pas être long, puisque nous sommes pris par le temps, ko k'a ladilikan fitinin di kɔɲɔcɛ ni kɔɲɔmuso ma, ka tila ka tɛmɛ ni furu ye immédiatement ka furu siri. Et puis il y aura une réception. Chaque ko a bɛɛ bɛ ne de bolo. Zainabi tora la bisa. A bɛɛ bɛ ne de bolo bi. Allahu akbar. Chaque saba ya ko nu. Suna tudana do bolo. Alhamdulillah. E ka lon beto ka furu de hasbunallahu wa ni'mal wakil. Beto ko le wurdi. O le ka ba Ala kan wasabi. Grand frère otawa. Voilà, mon grand frère il a si regarde. Ala kan bɛ sababa ma. Ala kan ka sababa tigi. Pour ne pas être long, mon frère Ibrahim Jakite, a ma furu siri fɔlɔ quoi. C'est des petits conseils. An ka cɛkɔrɔbaw ka jɛn kɔnɔ. Parce que an tɛ se k'aw ladi ladilikan na olu ma min fɔ a ye, mais comme jama sigini bɛ yen tuma dɔ la f'an ye wuli ni fɛn dɔ ye. Hali bi Ala k'an bɛɛ sababa ma, Ala k'an kɛ sababa tigi ye. Mon frère Ibrahim Jakite, tu es un jeune élégant, beau, intellectuel, sage. C'est pour cela que tu as décidé de te marier, parce que Dieu t'a donné un intellect qui différencie entre toi et les autres créatures. Parce que là, Ala ka danfɛn ye, fɛn min bɛ dan bɔ ani danfɛn tɔw cɛ, o de ye an hakili ye. Mais hakili ɲuman ɲuman o ye hakili jumɛn ye? Imam Ja'far Sadiq alayhi salam abo jaabi d'a ma ko al-aqlu ma ubida bihi ar-rahmanu wa iktusiba bihi al-jinan. Ko hakili ɲuman ɲuman min kɛla ka Ala bato n'a ye ka tila ka aljana sɔrɔ, i bɛ Ala bato dɔ le kan ten. Parce que les jeunes de ton âge aujourd'hui sont en train de dire non, amana muso furu, nanga muso furu, amana kedi, amana siri bina wa. Il n'a pas aller siri ne bina. Non, tu n'as pas pensé à ça. Je te voyais venir, hein, mais je te laissais aller. Voilà. Mais Inch'Allah, tu as commencé et tu as terminé. Félicitations à toi. Et pour que tu aies marié chez les gagnants, tu auras pas de faire un café. On me sait que tu as fini de tromper. O de il y a donc fɔlɔ ka fɔ furu min b'a kɛla ni Ala bato le. Ala bɛ n'i baraji a la. Et puis vraiment, tu auras une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce mariage-là. Donc, muso filɛ, Ala ka muso dan ka muso bonya. Ni ka mɔgɔ mɔgɔ ye, ni tacɛ bɛ fɛ ka mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ, a bɛ commencer k'a ɲɛ don muso la. Donc, Ala k'i kisi ka bɔ o ma. Donc, i muso min filɛ, i ye a bonya, i ye hinɛ a la. Droit min bɛ yen ka kɛ muso ye i y'a kɛ ye, a droit ninnu ka ca parce que y a des devoirs et puis il y a des droits. Des droits et des devoirs, tuma dɔ la cɛ de bɛ ale ka droit réclamer, mais il oublie souvent que lui-même il a des devoirs. Donc faut pas toujours réclamer, mais il faut savoir que tu as des devoirs à accomplir. Et a devoir ninnu belebeleba dɔ ye jumɛn ye? O le ye ka cadeau ba kɛ muso, cadeau belebeleba min bɛ se ka kɛ Zainabi ye, cadeau min ka bon ni cadeau bɛɛ ye, ce n'est pas de lui donner de l'argent. Ce n'est pas de lui amener peut-être dans les lieux de luxe. Oui, m'a faut qu'il cadeau kɛ dɛ. Parce qu'il y a des garçons qui sont là, qui sont des one gamme. Lui, il est là, il bouge pas. Oui, souvent, si tu as le temps, tu es jeune, hein, si tu as le temps, tu prends ta femme, vous sortez, vous balader, c'est pas haram.
Ah, mais il ne faut pas aller dans des endroits qui sont est-ce que tu vois? Mais c'est que cadeau pas min kay muso et cadeau min ka boni cadeau bay on est ka ala yarala. Parce que Imam Hussein côté alayhi salam ni ka ka do oufle aba fo ala nyane do wula ko mo fona fen ko mo min ka ala soro il fona mo ko i ka fen be soro ma mo ma ala soro i ka mo soro donc ni ka be dize na manima ala dama i ka mo ndama mais ni ka fen be dama ni ka je fen be la ni ka ala dama fona mo ko. Il veut commencer là. Maintenant, en dehors de ça, il faut couvrir ta femme. Au corps comme Mousso Soudra. Madame Missalia de Dima, par exemple, Dondo la ni Zainab Toula Baroula, et quand on est Baro Diala, quand on a ce niveau de là, tout le monde a comment fobal do before. Allez, comment Zainab Toula Baroula, Baroula Nadja, Bako Ako Kunu Souffé, Kokalo Jigilanga Sogono. Bako Fo Jaman Ambes Guinée, et quand on a Fo Ibrahim Jamana, quoi, Zainab quand même Fo Chande. Il va falloir que tu aies la qualité de l'air malala. Na donna ce qu'on a fait, c'est un avenir qui est donné. Oui, ça c'est à la maison là-bas. Voilà, donc il faut la couvrir. Quand on a tout musso lebou, quand on faut pas l'exposer. Ah, c'est pas recommandé ça. Et puis il faut toujours faire les cadeaux. Il va toquer la diawatu dola. Il sait quoi dans ma yara là, on te demande pas de faire ce que tu ne peux pas faire. Faut pas aller t'endetter, quand tu as été fait, quand tu as été non, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Mais même si c'est 50 francs, allez mettre bon de ça, allez super mentally, allez de le. Ah, mais quand nous super mentally, il va ça va masquer fin de la canana, Afrique, canana, Canada, manaka direct, allez super mentally, abana. Il faut ni chef na kadima ya mena kanyade anu sibe il ma se ka fo so ka dia fo bombo kana le fo mena simo mena maika bi fi balo gogo be e ma fo ne me ngolo be bulo le ngolo la bi amana fle ala ka ndebe ala ka mbe sabama. Donc là mon frère Ibrahim, il faut avoir de l'affection et puis il faut montrer à ta femme que tu l'aimes. Cela échappe à beaucoup de personnes. Mais on a dit non ni ga yara muso la ko jugu ni baro ka muso ko jugu ko nyabo de la ni muso ne ma de la nyabo de don abata nyabo de don la elle a ba nyabo de la le pian abanya de la. Oui, parce que c'est toi qui es son tout. Elle est là faché, elle est là bamsoé. Ni den caché la ko idami. C'est toi qui es là. Donc il faut être indulgent avec elle. Il faut aller doucement avec elle et puis on va arriver à notre objectif, Inch'Allah. Allah Kambe Sababama. Mon frère Ibrahim, faut jamais sortir et puis rentrer les bras ballants. Hein? Faut pas sortir et puis rentrer à la maison les bras ballants. C'est pas bon. Tu viens y bolo bêti. Tu as depuis Allah Kade d'ailleurs chercher au boulot. Au moins dans ton quartier là. Je sais, je connais pas ça un peu. Hein? Tu vas lui qui vend viande, tu le connais, c'est ton ami non? Voilà, tu vas chaque fois tu commandes viande puis tu en vas à la maison. Hein? Elle mange puis elle va faire de doigts pour toi. Qu'Allah te donne la force intellectuelle, la force physique, la force morale et la force financière afin que puisse équiper Mousso là, Kanye, Allah qui n'y décède. Allah Kambe Sababama, Allah Kanga Sababatigi. Donc mon frère Ibrahim, ne sois pas hein, comme les hommes qui n'ont pas de considération pour la femme. En même temps, il faut montrer à ton entourage aussi que tu aimes ta femme. C'est comme ça. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, quand tu sors les célibataires de ton quartier, parce que c'est très mauvais, c'est très dangereux d'être un célibataire. Oui, c'est dangereux. Hein? Si vous connaissez le danger que les célibataires apportent à ce bas monde-là, on va tous les mettre en prison. Regarde, je vais te donner un exemple très simple. Lorsque tu es en conflit avec ta femme, il ne faut jamais aller dire à un célibataire. Il faut aller demander le conseil à un marié. Parce que tu vas dire à un célibataire, non, si c'est moi là, il y a d'abord les jeunes, il y a la boire tout de suite là. Bon, toi aussi, tu allais boire ta femme, tu as regretté. Mais si tu vas dire à un marié, il va te dire, eh, vraiment, faut aller doucement, c'est comme ça. Abel dit, quand on dit, mais faut dire, eh, mon frère, faut qu'il te demande moi. Je sais pas parler à lui, tu vas dire. Tu vas t'en célibataire. Lui, là, il dit, ah, ça coûte ça. Ah, voilà, tu t'es mis dans le problème. Alors, Dieu que Dieu te donne une bonne femme. Ok, tu vois, lorsque tu passes avec ta femme devant tes amis célibataires, même na bolo mlenda na c'est célibataire au niveau la boîte mais va poser na bi tagadi ya pas mene ka tengre là puis bo fletti ali kono fu ka nyaba kete kateme e bi na edimi bodo la aka na furo ai sige ameta ka to yo
Allah kan besa bama. Donc Ibrahim, félicitations à toi et que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, qu'il te donne la force inchallah. Ma fille Zainab, tu vois ce monsieur qui est là? Certes, tu es aussi belle, élégante, charmante, sage. Mais sache que celui qui est en face de toi aujourd'hui, c'est ton paradis et c'est ton enfer en même temps à la fois. Si tu veux faire Aljana Soro, c'est Ibrahim. Ni fana te faire Aljana Soro, parce que tu fais Aljana Matoro Fombundala, ni fana te faire Aljana Soro, c'est lui qui est là. De la même manière, Emma ye muso do obey. Abe sigani mo be baro la de. Na ka che na to do abanya shishi. A che do na do abanya shishi. Na der muso mo na ile re kinya shishi de yigicha. Ah, ko ni to ka fe mo na fo ko ya che ko gabo. Ya che ko gabo pian. E da fara mo la e bana ifa che ni ba muso ni fo na ka de mo ko ya che ko mambo. Et ben voilà, c'est qui tu veux blaguer. Donc faut pas regarder tout ça. Montre aux gens que tu aimes ton mari. Et bien fana bi che sutra ina fo anga nyini fe ale fana fe kwa yi sutra chugumna kana yi che lebu. Choroba o kwa mati ko londo ikaja, londo ikasuru. C'est pas tous les jours ngela hein. Vous voyez quand la femme souffre souvent c'est physiquement. Mais cheka c'est mental. C'est psychologique. Amaye école maître kalo saba congé le do luma o kungolo le baraka là mani kungolo segala ka ba fargolo ne répond plus. Elle ne muso jigila physiquement elle souffre à l'hôpital hein, c'est pas du jeu hein? Mais même temps qu'elle est en train de souffrir physiquement, métaphysiquement son mari est en train de souffrir. Et là même là au souffrance ni avec ça quand on faille mo là si la personne n'est pas forte mentalement. Est-ce que tu vois? Donc là l'homme n'a tcheka boula soma si tu donnes 3000 francs pour faire le marché, prends des 3000 francs, fais le marché de 3000 francs. Là tu te donnes 500 francs, contente-toi de ça. Parce que nous que na photo de là et ben na tchebla ko kebal kela. Donc il faut parce qu'aujourd'hui la plupart des femmes, le problème est que muso anaze bugolima kuma le twana nyonjo so ani kuma masamao e ma muso ni muso min dala murja do fe ko murke nasi dale ma nasi mato ko la ne cheko ko bana nyonjo cheko jugu murja go bon nasi mene ni beta bla sokono ni chaka manga dam ne dron ibe do sokono ibe do nasi do dala ibe sigi dlanga. Donc muso fana ko damene ni chena chaka kuma damene abe kuma ba kuma chebe muso bo abe nasi do adala abe ta sigi dlanka chebe kuma ka kuma kele abe manganchi abe bo abe ta semaine kele meta foro ro chero ko ko chengu muso chanyi la sisa me kuma te kuma ni jibi na be saka kuma ah donc kuma sala be kado kala muso ya be kado kala muso ye muso ran na ta karamo chebe karamo chebe anasi kai da sisa nche chanyi la faka kado kai karamo chebe ko kuma nasi dima mafu dima kuma lo tube sama sama ni cheche wo lo tubaka tunde bena ni chebe kuma iche mo ko fala le be kelege o ama ye muso min tala abamso fe kon na kon chere lo wala na ko ma framugo do dia ma ken cheku ka faga bamso ma fana ka framugo do ta ka dama ko ta mais ebe ichogo ya yele mani cheye ola na nana sa wati mana mo parce que ni kele ba ni ngonje na nana sa ni chogo la mo be na donc ene ka faga donc mana ichogo ya be yele mani cheye il faut être gentil be ko be ite ko min kele ba beke ibe to ka framugo ka ko don abena sa. Donc bamsuma ka wakati min fo muso tena changer ka chemene abe chemene na ka ce niveau de la faute na vraiment muso changer là chere fana kuma sala ka muso latia abe ko peke muso ya be fega joie wati na se wati mena wa soro muso na ya che changer là atefa cheka satugu ba fara muko de gala cheko no ka ba donc na ko se ka bamso ba ko na ko vraiment ese fara mi ka de se ka fara in chenwa ako mona akon che chanyi da sisa ko ka dinye me faga abamso ka makoba ma fara mugo dima ngamuro mugo banza ne dima ko la maladie n'était pas ton mari be bana tuile yere la iki ka bana fraka minga che fana ka bana fraka na fola ko muso le furu ye akora ko di muko sanga chokoro ba feni sise faga ba ko di muso ma ni ba ma ko karla ka da ma ma ba donc ni muso karla furu ko ka ba furu bana de l'homme ne peut plus maîtriser même si Jésus est messager de Dieu même ni kala kira ni ya muso manya ika so barale da nabi nou vla ga to mo la traumatisé mais que lui même le prophète hein ana mo nabi lu tout fle a muso yere tu be ka sege. Donc c'est toi, tu es le socle du mariage, tu es le pilier de ce mariage là. Donc Nala Sona, il te fait confiance.
allons que tu peux gérer. Parce qu'on a parlé beaucoup de choses. Inch'Allah, ni t'as l'habitude d'aller faire. Tu aimes les mangots quoi? Amène mango. Mena chou mena chou fanya nebi muso. Aye bikini fonda. Mais chou mena chou fanya nebi. On a satna comme ça rata ne bitani reli. Bitani koni mena chou mena chou fanya nebi. Abeta saïda. Faut prendre et te donner monsieur la chari prend. Inch'Allah. Allah ka besa mama. Sharia fana kui makuye iche sutra. Les gamins, ne l'expose pas. Même s'il y a un problème, il faut gérer ça avec lui, avec la manière. Il ne faut pas jamais lever le ton. Quelle que soit la situation, il ne faut jamais lever le ton sur ton mari. Ok, tu vois? Donc pour terminer, madame, puisque nous sommes pris par le temps, soit comme la femme, nous sommes fatia nana fo a Tchesola. Fatia nana folie que branchement ka muso fatia nato ya ka sise dundu koroba do mne ko dundu katige. Ko muso ma utobi mais ka kangar la muso e ko sise mi fagala ne kana do di fatia ma chokoroba do ka sise e ale ala fa sise fagala ale do la baranya na o den fana masse ale fana ka woro kelen daga di a fatia ma donc cɛ nana wula fɛ cɛ ka sise sogo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka jati ka filɛ a ko muso ma ko sise sen joli muso ko fila le ko mɛ kelen do ko nka den facɛ ma donc cɛ dɔ ka misɛn kojugu a bolo sera muso ma min kɛ barancɛma yɛrɛ ka mankan mɛn ale girila ka don ko n bilancɛ k'a kɛla cogo di sani cɛ bɛ kuma muso de kumana muso ko baba ko n facɛ taatɔ n cɛ taatɔ baarayɔrɔ la sɔgɔma a ko n ma ko n ye woro fila d'i ma ko komi n ye woro kelen d'i ma k'o de kama a bɛ kan bugɔ a cɛ dɔ ko e ye n bilancɛ ko a ma s'o ma ko woro kelen yɛrɛ de bɔ n ko e t'a kalama o min fɔlɔ o tɛ nin ye dɛ e ka ye donc e m'a ye mais bi an da bisunkuru ninnu a kɛ ka filɛ kɛ han n kana sogo di n facɛ ma o ma n facɛ tɛ n'a de tun b'an wele tun bɛna o sɔrɔ i tɛ sabali wa dɔɔni dɔɔni de mais ni k'a kɛ ten dɔrɔn bɛɛ ni cɛ yɛrɛ fɔla o furu tɛ sa wa o de kama sɛku bɛ to k'a fɔ an ɲɛna ko cɛ ye joli kuma ye joli kuma ye saba o cɛ ani nkalon ani ka ko dilan o ma i bɛ dilanni kɛla nin faut pas essayer de dire la vérité cɛ bɛɛ tɛ fɔ la dɛ cɛ dɔw bɛ yen ni k'a fɔ i b'i yɛrɛ ye hali bi ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'an kɛ sababatigi ala k'an minɛ k'o bɛɛ nɔgɔya ala k'an sutura o la an bɛ an balimamuso Zainab Deme ka furukɛnɛ de kan ale ka denfa a ka denfa o de ye Konate Salif ado a y'a filɛ i ji b'a la ko mɔgɔ ɲɛnama le ye nin ye quoi Konate Salif ala k'an bɛɛ sababa ma donc ale ka seere fɔlɔ o ye Bokongo Abdul Mumin inchallah ala k'an bɛɛ sababa seere filanan o ye Zongo Abdullahi Zongo Abdullah cameraman je vois pas Zongo monsieur Zongo fan de bɛ cache ne la voilà on regarde savoir qui c'est toi voilà a y'a photo ta m'a ye ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ i bɛ se camoufler mais chef ta ma fɔ wasa la ala k'an bɛɛ sababa ma donc ani an balimacɛ Ibrahim Jakite le marié ale ka denfa o de ye Yakub Sanogo an facɛ Yakub Sanogo ala ka barika don k'o la seere fɔlɔ o ye Abaka Touré alhamdulillah Touré lakaw seere filanan Musa Doumbia ado il est là la tâche est crédible toi là wallah il faut dire à cause de Dieu toi la tâche est crédible d'accord elle est dans la mort d'accord basida là ala k'an bɛɛ sababa ma donc an balimacɛ Ibrahim Jakite ani an balimamuso Zainab Deme an m'olu ka furu siri o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'an kɛ sababatigi ye donc o la an bɛna essayer ka procuration minɛ Zainab bon je sais pas an bɛna i ka procuration minɛ tu vas accepter peut-être Cheikh c'est moi. Tu as vu? On dit c'est moi je te représente encore. Allahu Akbar. Donc c'est moi. Donc tu acceptes qui a procuration dit me fourserie et toi là. Oh Allah. Hey non j'ai gagné. On a fait un mot BBC où. A quand c'est que toi du coup. A classique on a c'est le classique on a dento et quand on a dento. Ah bilo selabi. Aujourd'hui ben yana ko ye chef yi. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc on veut bon. Donc Ibrahim
Toi, tu vas répondre directement. Ça va se passer entre moi et toi. Ok? Tu es prêt? C'est un combat, hein. Le mariage là, c'est un combat. Tu vas dire, ben Adam, tu vas fou musri. Ni pas là kaba. Allez, bara l'âme n'a faut pas me honner. Il te faut confiance. Ah bon. Même une belle c'est là pour dire, mais man belle donc faut pas t'amuser. Voilà. Donc doucement. Allez bien là quand on sort ma. Alla quand on sort batigi. Donc cher, allez bien là quand on sort ma. Donc il était na dɔwɛrɛ fɔ n bɛna min fɔ I b'a fɔ dɔrɔn ko kabili to o bɛ bɔli kɛ pour ne pas que a ye janya kojugu a bɛ fɛn inchallah hali bi Ala k'an bɛ sababa ma Ala k'an kɛ sababatigi ye bismillahir rahmanir rahim cɛkɔrɔba a y'a hakɛ to Sheikh Ali zawajtuka muwakkilati Zainab Deme على مهر 30 000 francs هل قبلت الزواج؟ قبلت. أحسنت. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله. زوجتك موكلتي زينب دمي على مهر قدره 30 000 فرنك. هل قبلت النكاح والزواج؟ قبلت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله. زوجتك موكلتي زينب دمي على مهر قدره 30 000 فرنك. هل قبلت الزواج؟ بارك الله فيكم إن شاء الله. على كامنا يصلوا على محمد وآل محمد. furu nafolo hakɛ la min ye 30 000 francs ye yala I sɔnna furu in na wa? I sɔnna? Ala ka barika don a la. An balimacɛ Ibrahim Jakite n ka n kalifamɔgɔ n'o ye Zainab Deme ye ka Ala subhanahu wa ta'ala ka kitabu kan ani a ka nabi ɲuman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sunna sanuma o sira kan an ka kalifama n'o ye Zainab Deme ye ka furu siri I ma n'o ye 30 000 francs y'a furu nafolo ye yala I jɛna k'a minɛ Ala ni kira kama wa? I jɛna furu in na? Allahu akbar. Ala k'i dɛmɛ. Allah subhanahu wa ta'ala ka kitabuba n'o ye alqur'ana ye ani kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sunna sanuma o sira kan an ka n ka kalifamɔgɔ n'o ye Zainab Deme ye ka furu siri I ma furu nafolo hakɛla min ye 30 000 francs ye yala I jɛna wa? Ala ka barika don I la, Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Donc silamaw furu sirila a tola sisan an bɛna furu kutuba an bɛna o de kalan inshallah. Komi an balimaw cɛla wɛrɛ bɛ kɔfɛ cɛkɔrɔbaw la ka sela ma o kama an bɛna furu kutuba kalan inshallah. Après il y aura la réception. Donc réception là encore, à la réception il y aura une intervention de ma part encore. Je suis là aujourd'hui pour aller jusqu'à le soir. Donc de ma part encore amena inshallah amena la dirika chamadi anga wajulu ntige amena to garder voilà les hawar baqiya inshallah. Albi ala ma ndemena ala ka baraka do kola doni chorbaw jana albi amena furu kutuba kala inshallah. Shekana توبه ان شاء الله مريم النكاح وحرم السفاح وجعل بين الماء والتراب صهرا ونسبا نحمده أن قال في كتابه وهو أصدق القائلين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمي الرؤوف الرحيم الذي رغبنا في النكاح بقوله النكاح سنتي فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي
اللهم إنا نشهدك وكفى بك شهيدا ونشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أن قد زوجنا زينب دمي بنت زينب بنت آدم دمي من إبراهيم ابن سلف كناتي اللهم بحرمة اللهم بحرمة نكاح آدم وحواء وبحرمة نكاح إبراهيم وسارة وبحرمة نكاح يوسف وزليخة وبحرمة نكاح موسى وصفراء وبحرمة نكاح محمد صلى الله عليه وآله وخديجة الكبرى وبحرمة نكاح علي عليه السلام وفاطمة الزهراء عليهما السلام إلا باركت لهما في نكاحهما ورزقتهما أولادا صالحين بررة وكفيتهما وأولادهما مؤونة عيشهم وحفظتهما وأولادهما من كل سوء وفاحشة ومكروه في الدنيا والبرزخ والآخرة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم استجب لنا دعاءنا بسر الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله أنا السلام عليكم. أنا إبراهيم كنتي لا تنوي وهم كانوا فرنوي على نوما. Voilà, donc an bɛ ɲinina mɔgɔw fɛ a bɛ lɔ dencɛ facɛw bɛna dugawu kɛ n'o bɔra denmuso facɛ fɛnɛ bɛna dugawu kɛ n'o banna Cheikh Oumar bɛna attestation de mariage ko cɛ ma a n'a muso ma inchallah. Voilà, donc an bɛna Ala ka furu Ala ka furu tutu Ala ka sen bolo bɔ a la Ala ka an da suma la Ala ka karamɔgɔden caman bɔ a la ka cɛman n'a musoman ba tɔgɔma ni fa tɔgɔma caman ka ko bɔ a la Ala ka den buru ma minnu b'u dusu suma Ala ka dusu suma den d'u ma Ala k'u sigidenw kunsigi suma na Ala k'u ka furu minɛ komi a ka furu tɔw minɛ cogoya min den fila Ala k'u harijɛgɛ foni Ala k'u ka cɛtani fɔ ɲɔgɔn kɔ Ala k'u ka dimi fɔ ɲɔgɔn kɔ Ala kana ɲininkali baw ni ɲɔgɔn cɛ Ala kana ɲininkali baw ni ɲɔgɔn cɛ Ala kana ɲininkali baw Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali baran warika wa ma'adina as-sirar kulli lisan hujjatika mama khatam anbiya'ika salata tadumu bidawamika wa tabqa bi bakhaika salata إنك على كل شيء قدير والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسيروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاهم مغفرة من ربهم وجنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة برار فغفر يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
إماما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله بحرمة الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إن شاء الله. أدم. An bɛ kuma min na nin Sɛku nin ye Ala tanu ye, nin ye Ala tanu ka Ala tanu ye. Ne lasina jaabi ma ani n badenkɛ dɔ saba ne nin kuma kɛbaga tɛ ne ye, kuma nin kɛbaga ye Dawudu Sabane de ye. A farala an faw la min ye an baden Charles n'a a dɔgɔ n'a kɔrɔ mun ka yan sɔn, mun bɛ yan sɔrɔ fana fo k'a bɛɛ fo. Olu dɔgɔmuso dira lon min kama o lon hɛrɛ dɔ de ye bi ye, parce que n'i ka mɔgɔ di mɔgɔ ma n'i ma foyi mɛn a la fo k'a fɔ k'a ye na i sigi ko a ka den sɔrɔ k'a sigila furusiri kɛnɛ kan, i kan ka Ala tanu. O Ala tanu kɔnɔna la a farala Charles la ani an kɔrɔkɛba min ye Sumayila ye u ka dasi 1000 sɔrɔ, fɛn ko tɛ. 1000 nin an bɛna di an ka cɛkɔrɔba Mɔsu ya cɛkɔrɔba ma, a ye dugawu kɛ an denmuso ye. A b'a ka 1000 wɛrɛ sɔrɔ an bɛna di karamɔgɔw ma, u ye dugawu kɛ an denmuso ya furu la. Hali bi an bɛ Dɛmɛlakaw fo, an bɛ an baden Mɔsu fo k'an jigi tugu k'Ala kɛ k'u jigi tugu Ala o ka ɲɛ. U ka fɛn min sɔrɔ wari ko tɛ, o dira u ko sɔn an k'o di ka yira aw la ko denmuso min dira fulaw ma nin, denmuso nin a sɔrɔ yiri min na o yiri nin hali bi u y'an sɔn dugawu la. An baden tɔw Ala ka sɔn ɲuman d'a ma, Ala k'an mɛn. Donc o tun ye dugawu ye min bɛ ɲinina karamɔgɔw fɛ, an b'o ɲinina karamɔgɔw fɛ parce que kuma tɛna tiɲɛ, an bɛna kuma dan nin yɔrɔ la. A kɛtɔ la salama. Bon, an bɛ dugawu di an faw ma min ye Adama faw ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. يا رب الله على كبر فوريه، على كنيمة فوريه، على كموسى نسافر فوريه، على كسلمان نبرجيز فوريه، على كصلى الله عليه وسلم تسليم أنا كرية فوريه. Abid ne membe on fa ke Isa bon Kongo ate on fa ke Abda Ibrahim Zambo ate me muno be mbe mo do yin nga muno be ne nunu teo itanga ka duwa o ke nunu la kasi kata ne itisa ayede e almaden ne wala karkaranna ya bani adam kangan ka ni file fitinin ita suka sika ka tani kuma sana yo bade sababu lo tata ba asabab loko Ibrahim Zangote ya ni ayatu nunbe ande te suka tani kuma sana yo ko in ka fo to umina ne nin ka ma wafile ya rabbi Allah mbel deme Allah mbel shukra kalo ne da ka lo ka timanleka sallallahu alaihi wasallam kalo ne anana sallallahu alaihi wasallam abana kuma bana Ikangan kamu lagi doa, donc ya Rabbi Allah, mbamuso umfakeo, ibebe na gaka kata ane kuba Allah siansawa. Insha Allah kata ane bis kuba Allah siansawa ka bismillah bila yanfe. Zango Ibrahim te ade nunu beya. Fata ba asabak ikangan kamu lagi doa, umfake Isa bun Kongo ade Burkina me ade nunu beya. Donc ya Rabbi Allah, mo o sigla amen ante se kata ane kuma same. Nikolo dirande ma boya lokosa sino ndete ka kuma biye kuma ne ndeta kuma te
mais bena ta ne kudo la sen saba inshallah on fa ke sama siglambe e ya fama ya rabbi allah taqba kase mba fa ke sama taqla mba musa sama taqla kan ka mu lo ke duwo on fa ke ibrahim zango atera mo ko min ka lo ka fa ne lo kai mo min ma lo ita ko lo inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة جماعة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. kana bɛɛ ka yatugu kana an denmuso ye ka b'o de fɛ bon sisan o an bamuso k'i labɛn k'i sigi filacɛ dɔ k'i sigi an denmuso k'a fɛ an b'a kɛ cogo jumɛn o b'a ɲɛnabɔ kɛ filacɛ ka namara kɛ n'o tɛ b'an namara mais u y'a fɔ kɛra baara dɛ an bamuso le na komi a ka o to bon na ka na a ye kuma ka ɲa n'o tɛ ça passe pas on dit c'est que ça doit pas. Bon, laissez David. Non. Ko ayi sabali. Comment tu es sabali? Maman. Ko wapi kan sɔrɔ ka da la. Ko sabali inshallah a bɛna bɛn. Cheikh Abaka. Amina. Ala ka kɛ fini. Ala ka tasuma la. Cheikh Abaka. O de yɛrɛ sɔrɔ bonya b'a la. A fɔra an baden basamukaw la. Ko ka Cheikh Umar n'a jama fo. Inshallah. Fɛn t'olu bolo. U yɛrɛ mana fɛn di yɔrɔ la. U k'a sɔrɔ silamɛya ka se 6000. 6000 nin a y'aw sabali 6000 nin u ma donda fɔ a la u ma donda ba fɔ a la mais ko kɛra cogo cogo ko bɛ sigi ko de kan an bɛ ko ka 4000 di karamɔgɔw ma k'u ka dugawu kɛ 2000 ko k'o di an baw an 1000 k'o di an faw ma olu ye dugawu kɛ 1000 k'o di an baw ma k'olu ye dugawu kɛ maa min donna an da o de bɛ nin ni fili taara yala a ma b'an faw yɔrɔ dɛ a bɔra ne lasini jabi de yɔrɔ ne de b'a bɛɛ ɲagamina yarabi kalan y'an bolo ala y'o ka ɲi ala y'o ka ɲi ko ka bɛɛ fo k'u ni ce u ni baraji inshallah an bɛna bonya siri kɔ Cheikh Umar ma inshallah. Bon ko kɔɲɔcɛ ni kɔɲɔmuso k'a bolo ka gbɛrɛ Cheikh Umar la yan a bɛna fɛn d'a ma attestation de mariage d'a ma. Mais est-ce que moi je n'irai pas ni jama wagan fofo ya Allah mamambeka runda mambeka fumi mambi alegri wana alegri musa Allahu akbar Allah jabi ndabla saba ni dabla kana mojo mbolo koko utumbulo jabi utumbulo abele bolo yawo nam bon comme tu vas donc amana hina ola comme jabi ka fenge bon j'ai amana micro di masisa jabi pour après jabi di tele on a bi tete na pe aujourd'hui là on a fait ça ouais